जय राधा माधव कन्या बिहारी जय राधा माधव कन्या बिहारी जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा मोहन देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेश्वर महारानी की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय विनीतान शिल गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्यामद भक्त वृंद की ताई गौर कमंदे हरि ओम ज्ञानांजन शरण्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं शाकजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः नीलाचल दिवसाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोश से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जोश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय। 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 आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदीपो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 25 अध्याय। ये अध्याय नामकरण कराई भक्तिर महिमा। ये अध्याय आज आम 25 नंबर श्लोक पाठ करवा। बोर्ड लेखा है बोर्ड देखिए मो पर पुनरावृत्ति कर। शतं प्रसंगाद मम बीज संविद भवन्ति कर्म रचयन कथा तच्चनादाशुपवर्गवर्धानि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यते। शतं प्रसंगाद मम बीज संविद भवन्ति कर्ण रसायन कथा तच्च सनादाशुपवर्गवर्त्मनि श्रद्धानुतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यते। बाबाजी मान के मंत्र जाने माताजी मान के मंत्र जाने। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथाः अज्यशणादस्वपवर्गवर्मणि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
what means ମୋ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶତାଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରୁ ମମ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ରିୟା ସଂବିଦଃ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଭବନ୍ତି ହୁଏ ହୃଦୟକୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ରସ ଅୟନା ପ୍ରୀତିକର ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ କଥା ତାହାର ଯୋଷନା অনুশীলন দ্বারা আশু খুব শীঘ্র অপবর্গ মুক্তির বর্তমানি পথরে শ্রদ্ধা দৃঢ় বিশ্বাস রতি আসক্তি ভক্তি অনুক্রমিষ্যতি ক্রমশ আসে। শ্লোকের অনুবাদ সমস্ত মুখ পরে পুনরাবৃত্তি। সাধু সঙ্গ পরম পুরুষ ভগবানଙ୍କର লীଳାର শ্রবণ কীর্ତ୍ତন কর্ণ ও হৃদয়କୁ অপার আনন্দ ও সন্তোষ প্রদান করে। এই জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা জনে মুক্তি পথরে অগ্রসর हुए এবং তৎপরে সে মুক্ত हुए এবং তার আসক্তি নির্দিষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণ প্রেমরে আসক্ত হয়ে যায়। পরিশেষে ভক্ত ভক্তিময়ী সেবা আরম্ভ हुए। প্রভুপাদଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଟିକେ ବଡ଼ ରହିଛି, ଆମର ସମୟ ବହୁତ କମ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାରେ ଶତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗା ମମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂବିତ୍। ଏଠାରେ କପିଲ ମୁନି ମାତା ଦେବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ବହୁ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମନୁଷ୍ୟଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଦୁର୍ଲଭ। ମନୁଷ୍ୟଦେହ ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। বহু বহু জন্ম পরে এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ মরে নিয়েছে, কিন্তু ইয়াঠাରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଲଭ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଜନ୍ମ হয় ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। কৃষ্ণ ভক্তি কেତେବେଳେ ଆମେ କରିପାରିବା? ଯେତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରାରେ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ हाँ सुनी श्रीनिवास आचार्य महान आचार्य से साक्षात चैतन्य महाप्रभु शक्तिर मूर्तिमंत रूप होते श्रीनिवास आचार्य। आचार्य जमी नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु शक्तिर मूर्तिमंत प्रकाश श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु अद्वैत आचार्य शक्ति मूर्तिमंत प्रकाश। तो तीन आचार्य श्रीनिवास आचार्य होती महाप्रभु शक्ति मूर्तिमंत प्रकाश। से तीन आचार्य मान मध्य
ଜଣେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ କବିରାଜ। ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବିରାଜ ନାଁ ଶୁଣନ୍ତି? ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗ ମାଗେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ। সেই রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, এ দুই জন পিলা অবস্থায় ଥିଲେ 5-6 ବର୍ଷର ପିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ଚିରଞ୍ଜୀବ ସେନ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଚିରଞ୍ଜୀବ ସେନ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ। ଏ ଦୁଇ ପିଲା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେନି ଦୁଇ ଭାଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଅଜା ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସକ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଏକ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବୈଷ୍ଣବ ରକ୍ତରେ ଜାତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗ ହଉଛି କେମିତି? ଦୁର୍ଗା ଉପାସକ ତାଙ୍କୁ ଅଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମତି ସହ ବିପରୀତ ହେଇଗଲା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏ ଜଗତରେ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଙ୍ଗ। ସଂସ୍କାର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେମିତି ଅଜାବଡ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ପିତା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ପାଇଁ ବନରୁ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଫଳ ମୂଳ କୁଶ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଅପମୟ ଜୀବନ ଯାପନ, ଟିକେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା। ଦିନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଏଇପରି ଜଣେ ଶୂଦ୍ରାନ ବିବସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ ପିଇକିରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯୁକ୍ତ। ଏହା ଦେଖି ଆଖିରେ ଟିକେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ, ତଥାପି ଟିକେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିଲା। ନିଜର ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାରା ଜୀବନ କେବଳ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ପାପ କର୍ମ। ଦୁଇଟି କଥା এটা রয়েছে, গোটে হচ্ছে সংস্কার আর গোটে সঙ্গ। এই দুইটি মধ্যରୁ ସବୁଠାରୁ বলবান কোটে সঙ্গ। যেମିତି সঙ্গ হব সেମିତି তার প্রভাব। हमंतु पितामाता संस्कार तो हमें प्राप्त है। आम समस्त तो व्यभिचारी आसुचे ना कौन ये प्रभुपाद कृपा भक्ति मार्ग आस व्यभिचारी आम एठा आस ब्रह्मचारी हवा कि मूल संस्कार नाला कि हाँ मोर संस्कार ना तमर सौभाग्य बस प्रभुपाद बोली ये संग लाभ कि हमारे जीवन बर्तमान कौन हो परिवर्तित हो जाए असदरू आम सत् पथ को आसी जाए कि ये सत् पथ थे राजा बर्तमान क्यों पथ को गला संग प्रभाव एटा ठीक से परी रामचंद्र सेन और गोविंद सेन दुई भाई महाप्रभु पार्षद चिरंजीव सेन पुत्र वैष्णव रक्त जात इन दुर्भाग्यवशत अजांग घर को जो आसिले अजांग संग हवा जो समस्ते शाक्त हो गल शक्तिर उपासना दुर्गा भक्त बहुत बड़ भक्त हो गल दुई भाई बहुत विद्वान पंडित बहुत अर्जन करते देखा अति सुंदर रामचंद्र बड़ से जिते बाहर फेरी नवबधू सहित
সেটা পালিঙ্কিরে আরোহণ করে। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ପାଲିଙ୍କିରେ ଯେତେ ଫେରିଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଠି ଜାଜି ଗ୍ରାମ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଜି ଗ୍ରାମ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରର ବାଲକୋନି ସାଇଡରେ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ବାଜି ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ। আর শ্রীনিবাস আচার্যଙ୍କ দৃষ্টিটা পড়িগলা সে রামচন্দ্রଙ୍କର আড়କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କିଏ? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ଚିରଞ୍ଜୀବ ସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇକିରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ, ଏହାର ଏ ବିଦ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାକୁ ଶୁଣେଇକିରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, କାହାର? ଶ୍ରୀନିବାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୈଷ୍ଣବ ରକ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଡଗମେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେତେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସି ରାତ୍ରି ଅବସାନ ପର୍ବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କୋଟାକୁ ଜାଜି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। আর শ্রীনিবাস আচার্য সেতবে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দেন, তাঁর পাখে রয়ে গেলে ভাগবত কথা শ্রবণ করে। ভাগবতী মহান বিদ্বান ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি, যা থরে শুনেছেন সাঙ্গে সাঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে পাচ্ছেন। এইপরি মেধা শক্তি সম্পন্ন ଥିଲେ কে? রামচন্দ্র। অতি অল্প দিন মধ্যରୁ সে ভাগবত সিদ্ধান্ত সব হৃদয়ঙ্গম করে পায়। সেটা নরোত্তম দাস ঠাকুর ভিতরে শ্রীনিবাস আচার্যଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର। ସିଏ ବି ସେଠାରେ ଥିଲେ। এই দুই আচার্যଙ୍କ মুখରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଭାଗବତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇପରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲି, কিন্তু মোর ভাইଙ୍କର কোন অবস্থা? ভাই কে? গোবিন্দ। সে তো মাଙ୍କର ବହୁତ বড় ভক্ত ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଏ ବାଟକୁ ଆଣିବା ବହୁତ ଦୁଷ୍କର ହେଇଯିବ। ତ ଦିନେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା। ଭାଇ তুমি ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମା କ'ଣ ମୋର ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମାଙ୍କର, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ସାକ୍ଷାତ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ହେନ କାଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କହେ ଭଗବତୀ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିଲେ କାରୁ ନା ଘୁଚେ ଦୁର୍ଗତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବେ ଭାଇ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ଧର୍ମ। ଇଏ ହେନ କାଳେ ଏମିତି ସମୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମା କ'ଣ ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେତ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଇ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ତୁମେ ଯଦି ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କର। ସିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଫିଲୋସଫିଟା ବୁଝିପାରିଲ? କେହି ଆମକୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ? ମୁକୁନ୍ଦ।
मुकुंद माने मुक्तिदाता आमे जो सब समस्या पड़ जाइचु से समस्या मुक्त कराइबार एकमात्र अधिकार कार रही मुकुंद कृष्णंकर अन्य कौन सी देवदेवी हमको जन्ममृत्यु चक्र उद्धार कर समस्या कौन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शन यह हूँ जगत सब बड़ दुख आम यही चक्र पड़ जाइचु ये चक्र उद्धार हवा जन्म मृत्यु चक्र उद्धार हवा आराधना करिया भगवान कृष्ण कृष्ण कुरुक्षेत्र रणभूमि रे अर्जुन को लक्ष्य कर समस्त जगतवासी मान ये उपदेश दे गले कौन मन मना भव किए कहते कथा स्वयं कृष्ण निज मुखरे कथा कहते मन मन भव तुम मैंने समस्त जगत कथा नहीं अच्छ तुम मैंने समस्त जन्म चक्र अच्छ बर्तमान जगत कथा छाड़ी मु जगन्नाथ मो चरण में मनोनिवेश कर हाँ हमार मन क्यों नियुक्त अच्छी हाँ जगत कथा हाँ लगे आम समस्त जन्मति चक्र पड़ी तो जन्मति चक्र उद्धार हवा भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश देते जगत मन उठाई बर्तमान मो चरण अर्पण कर मन मना भव मन सब मो कथा चिंता कर मु तुम जन्म चक्र मन मना भव मत भक्त कार भक्त कहते मोर भक्त कृष्ण निज मुखे कथा कहते देवदेवी कथा कहले कि ना केवल कृष्ण चरण पसंद कृष्ण भक्त है मत जाति का पूजा करिया का पसंद करिया भगवान कृष्ण मांग नमस्कार का प्रणाम करिया का नमस्कार भगवान कृष्ण गीतार चारिटी कर्म कथा कहे हमें जो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त ये दुर्लभ मनुष्य देह द्वारा चारि प्रकार कर्म करने मनरे कृष्ण को चिंता करने कृष्ण को भक्त हवा कृष्ण को उपासना करने कृष्ण को प्रणाम करने काम करने दुर्लभ मनुष्य देह आम प्राप्त लक्ष लक्ष मनुष्य इतर शरीर बुली सारा पर भी दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त अधिक दुर्लभ कौन जो पर्यटन साधु संग न होचे से पर्यंत आम केवल भक्ति मार्ग को आसी पाइबा नहीं गोविंद दास साक्षात मां मुखर ये उपदेश जिते बड़े प्राप्त हेले से मन परिवर्तित से आसी श्रीनिवास आचार्य को चरण प्रमत है ये कृपा प्राप्त है अर्थात दीक्षा प्राप्त है तो से दिन जो मन द्वारा मां कथा चिंता कर दुर्गा देवी हाँ बर्तमान से मनटा से उठाई प्रत्याहार कर श्रीकृष्ण के चरण अर्पण करेंगे से प्रथम ये वैष्णव कविता लिखुं कौन भज रे श्री नंदन अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत संगे कराए भव सिंधु भज रे मन श्री नंदन अभय गांधी ये गीत लिखिं प्रथम एत दिन जहाँ कर सब बर्बाद हो गला बर्तमान से आश्रय पाइले गुरु कृपा श्रीकृष्ण को चरण आश्रय करेंगे श्रीकृष्ण को चरण केमितिया अभय अशोक अमृत स्थल तुम्हार चरण दय कृष्ण को चरण दय केमितिया अभय जो चरण रे आश्रय ने आप कौन से भय रहा ना ये जगत भयटा कौन अधीन मान कौन
हाँ कौन मृत्यु भय हाँ समस्त मध्य मृत्यु भय रही हाँ से भय से मुक्त होते बड़ा श्रीकृष्ण के चरण आश्रय कर किए मैंने हाँ जमी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज हाँ श्रीकृष्ण चरण आश्रय कर भय मुक्त हो गल प्रहलाद महाराज 5-7 वर्ष पिला ताकू बध करने पिता हिरण्यकशिपु 36,000 वर्ष तपस्या करी ब्रह्मा वर प्राप्त होते दिन में मरवा नहीं राति मरवा नहीं जल मरवा नहीं स्थल मरवा नहीं अंतरिक्ष मरवा नहीं घर भितर मरवा नहीं घर बाहर मरवा नहीं ब्रह्मा द्वारा सृष्ट कौन जीवन हाथ में मरवा नहीं किपरि बड़ हाँ समस्त चिंता करते अमर अमर हाँ कि ना हाँ ये जगत समस्त तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि ब्रह्मा द्वारा सृष्ट कौन जीव मान हाथ में मरवा नहीं स्वाभाविक कथा आम बुद्धि कौन अमर हाँ कि ना हाँ अमर बर ब्रह्मा यहीपरि ठगी अमर बर नहीं जाते मन मन दिल्ली का लड्डू खाते दिल्ली का लड्डू जो खाए वो पछता है जो नहीं खाए वो भी पछता है हाँ तो मन को दिल्ली का लड्डू खाते हिरण्यकशिपु 5 वर्ष 7 वर्ष पिला प्रहलाद बध करने केते प्रकार प्रयास कले किंतु प्रहलाद सब निर्भीक भय थिला कि हाँ जल्लाद मान तीक्ष्ण अस्त्र नहीं ता देहर ऊपर प्रहार करले ता देह को पद्म फूल भली कौन ना कौन वज्रतुल्य अस्त्र सब चूर्ण विचूर्ण हो बड़ बड़ हाथी पादर पकईदे किसी है अग्नि मध्य निक्षेप कले वायुसुंद घर भीतर रखीदे अनाहार रखीदे विषद सर्प मान मुखर पकईदे राके हरि मारे हरि जहाँ भी सुरक्षा दे बंद कर कि महासागर पकईदे पर्वत चढ़ी से सागर पकईदे बड़ बड़ पहाड़ पर्वत तार को चपईदे कि राके हरि हरि जहाँ रक्षा करे कहीं मारी पार कि पंच पांडव माने आप मन जाते पंच पांडव माने श्रीकृष्ण शरणागत भक्त से समस्त युद्ध भूमि उपस्थित थे घर बसी कि समस्त युद्ध कर पूर्व कृष्ण कुंती को कथा देते तुम्हार 5 पुत्र मान सुरक्षा दे ये समस्त युद्ध कले केते सैनिक मान को बध कले शत्रुपक्ष सैनिक मान 5 भाई मध्य कहीं जन की मृत्युवरण कला कि नहीं भगवान के द्वारा से भगवान के चरण हूँ अभय हाँ जो चरण आम आश्रय भय रहा मृत्यु भय रहा मृत्यु भय मुक्त हो प्रहलाद से मृत्यु भय मुक्त हो जाए अभय अशोक जो चरण आश्रम आमर कौन शोक रहा ये जगत में आम जड़देह प्राप्त होगा सब दुखे रोचे ना कह जिते दिन पर्यटन जड़देह आम रही पर्यटन हमको दुख कष्ट भोग करवा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र आमको बुलवा हो कि नहीं अभय अमृत जो चरण आश्रय ने केवल अमृत आस्वादन करवा मरब ना प्रहलाद भगवान को चरण आश्रय करवा से मरले कि वर्तमान सुधा अच्छा ठीक है हाँ मरवा ना मरबे कि प्रहलाद ये ध्रुव ये सब कहीं मरबे कि अमरत्व नारद अमरत्व प्राप्त हो जाए कांदी कांदी गोविंद दास गीत भज हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण कौन कहते दुर्लभ मनुष्य देह
ତର ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଦେହ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା କେବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା କେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ସତ୍ସଙ୍ଗେ ତରହ ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁରେ ଆମେ ସବୁ ଭବ ସାଗରରେ ପଡି ଯାଇଛୁ। ଯୋଉଟା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯାରା ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ ରହିଛି এই সাগরু আমি সেতବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଏଇ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ। ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅମୃତମୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ତେଣୁ ଏଠାରେ କପିଲ ଦେବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂବିତ ଶତାଂ ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। हाँ कपिल मुनि कहते मोर भक्त मान संग कहले कौन हम मम वीर्य संविद वीर्यवती कथा भगवान के कथा किपरि वीर्यवती माने दिव्य ज्ञान समन्वित कथा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हमारे समस्त अज्ञानता दूर वीर्यवती कथा तापर कहते कौन मो वीर्य संविद हित कर्म रसायन कथा केमिति हृदय कर्म तृप्तिदाय तेन गोपी गीत कौन कहा जाए तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिः कर्म सापहम् श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम् विघ्नान्ति हरिदाजना तब कथा अमृत कृष्णकर कथा केमिति अमृत तेज बंगाली रे गोटे प्रवाद अछि आपन बंगाली हां सुनंतु बंगाली रे गोटे प्रवाद अछि उड़िया तो बुझछन्ती हां ये समस्त उड़िया रे कहबा बंगाली रे गोटे प्रवाद अछि कृष्ण कथाई कथा আর সব মনের ব্যথা কথা বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ কথাই কথা কৃষ্ণ কথা হি একমাত্র কথা এই দুনিয়ার যেতে প্রকার কথা আছে এই সব আমাকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে তখন আমি সমস্ত জন্মমৃত্যু চক্রে রহি যাবা সেটির আমি উদ্ধার হই পারিবা নাই स्त्री पुत्र कथा संसार कथा राजनैतिक कथा समाज कथा ये जित प्रकार कथा झील पुअर बाघर कथा ये जित प्रकार कथा सब आमको दुख सागर निमज्जित एकमात्र कृष्ण कथा ही अमृत कृष्ण कथा पान करी परीक्षित महाराज 7 दिन केवल 7 दिन 7 रात सुखदेव के मुखर एकांतिक भाव ये भागवत कथा अमृत पान करी नश्वर देह दुख द्वारा भस्मित कराए भगवान पार्षदत्व प्राप्त है भगवान के पाग को फेरी जाए कथा वीर्यवती कथा ये कथा केमितिया वीर्यवती कथा माने दिव्य ज्ञान समन्वित ये कथा जदि आम श्रवण करवा हमार हृदय जिते सब अज्ञानता रही आम दुख भोग कर सी सब चली दिव्य ज्ञान उद्भाषित जमी प्रसंग अच्छा कथा तो 2-3 घंटा चली जाए गोटे घंटा कहना ना हाँ गोटे ये पेशेंस रहा कि अच्छा गोटे घंटा सुनंतु हमारा 3-3टा ब्लॉक हार्ट ब्लॉक है 100%, 90%, 80% ये ठीक है 40 कितने पेन हो तो ठीक है सुनंतु एठारे आमे এই ভগবানকে কথা কিপরি অমৃত প্রথম গোপী মানে কথা কইছেন সবাই কোন কথা কইছেন তব কথা অমৃত তপ্ত জীবন আমি সমস্তে হি সংসার তাপের তাপিত হচ্ছে সেই তাপরে সে উদ্ধার হয়ে যাবে যেতেবেলে কৃষ্ণ কথা অমৃত পান গোপী ভিড় কলমশাপহম
ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଭୋଗ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହୃଦୟ। ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳ ଶ୍ରୀମଦା ତତମ୍ ଭୁବି ଗୃହନ୍ତି ତେ ହରିଦା ଜନ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ এই ভাগবত কথামৃত পরিবেশন করନ୍ତି সেইମାନେ এই জগতে ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାତା। କାହିଁକି ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ এই ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଆସି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜନ୍ମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ହଁ, କେବଳ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛି। ସେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଏଇପରି ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ এই ভগবানଙ୍କର কথা শ্রবণ করে। এই প্রসঙ্গে গোটে কথা রয়েছে পদ্ম পুরাণে। পদ্ম পুরাণ না শুনছেন তো? এই পদ্ম পুরাণ হাজার হাজার বছর পূর্বରୁ সেই পুরাণে উল্লেখ রয়েছে ভাগবত মাহাত্ম সম্বন্ধে। এই ভাগবত কথা শ্রবণের মাহাত্ম কি পড়ি। তুঙ্গভদ্রা নদী কূଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା, କୋହଳ ଗାଁ। ସେ ଗାଁରେ 4 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଆଚରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବାଲା ଏ ସମସ୍ତ। ସେଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ବହୁତ ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଯାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆତ୍ମଦେବ। କଣ କହିଲା? ଆତ୍ମଦେବ ନାମ ଏକ ଧନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୃହ କର୍ମରେ ବହୁତ ସୁନିପୁଣ। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ହଉଛି ମାନେ ସେ ଯେ କଥାଟା କହିବେ ସେ କଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଅନ୍ୟର କଥା କଠିନ। ଏଇପରି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ତାର କଥା ସ୍ଥାପନ କରେ। ସେ ମିଛର ହଉ ସତର ହଉ ତାର କଥାରେ କେବ। ଏଇପରି ସେ କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବହୁତ ଜମିଦାର ଘର ଝିଅ, ବଡ ଜମିଦାର ଘର ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ହେଇଛି, ଆତ୍ମଦେବଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ତାদের କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ୟାର ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରିବେ। ଆଜି ଦୁନିଆଟା ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ଅପୃତ୍ର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇ କେତେ ଦୁଃଖିତ ସେ ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ଏପରି କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଜି ଏଇପରି ଏକ ଅପୁତ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଣ କହ ଆଟକୁଡ଼ା ହଁ ସେଇ ସେମିତିଆ ତ। ହଁ, ଏ ଆଟକୁଡ଼ା ମୁହଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲା, ଆଜି ଦିନଟା ବରବାଦ ହେଇଗଲା। ଏଇପରି କେତେ ତିରସ୍କାର ଭର୍ସନ କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଆଡ଼େ ଯେ ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଏଇପରି ଅନାହାରରେ ରହି ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ। ସେ କଣ କଲେ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ତା ଦୃଷ୍ଟି ଯେଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ସେଇ ଆଡ଼େ ସେ ଗତି କରୁଛି। କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ସରୋବର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲା, ପିଇକିରି ସରୋବର କୂଳରେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠାକୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ସେ ସରୋବରର ପାଣି ସେ ପିଇଲେ, ପିଇକିରି ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ଇଏ ଆତ୍ମଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଉଠି ଆସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦଣ୍ଡବନ୍ଧରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆପଣ କଣ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି এই পর্যন্ত সুদ্ধা ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭର୍ସନା କେତେ କଟୁ କଥା କହନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ତେଣୁ ମନକୁ ଆସିଛି ଅନଶନରେ ରହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା। हे सन्यासी ठाकुर आपने कृपा कर मत गोटे पुत्र संतान प्रदान करते। सन्यासी ठाकुर पावरफुल सन्यासी से टे ध्यानस्थ हो देखिए पूर्व जन्म कौन करते ये जन्म यार पुत्र है ना ताकि बंद कर बुझीपारे पूर्व जन्म एमती सब गणित कर्म कर जो कर्म बसत केवल यही जन्म ना यही 7 जन्म यार भाग्य कौन पुत्र संतान कर्म कमी प्रतिक्रिया भोगवा ये जन्म आपण पाखे बहुत धन रही सब किसी रही भगवत सेवा लगे ना कथा बुझीपार साधु सेवा लगे ना कोटि पात्र साधु मान तिरस्कार करती तार परिणाम परवर्ती जन्म यही दुख प्रचुर धनवान हो पारती किंतु से पुत्र संतान नहीं अवस्था से सुनाई ठाकुर कहले हे ब्राह्मण देवता आपण पूर्व जन्म एक धनी व्यक्ति थे बहुत शिक्षा दीक्षा थिला किंतु शिक्षा दीक्षा अहंकार एत गर्वित हो जाए साधु शब्द क्या मानु न किसी सत्पात्र दान कर अर्थ दान कर देवता मान दान कर अपकर्म जो केवल यही जन्म यही 7 जन्म काल अपने भाग्य कौन पुत्र संतान ये आहरी दुखित हो गए आत्मदेव चरण प्रमोद बहुत अनुनय विनय कर समय कहते भाग्य जो लिखा है तार विपरीत आचरण जो बहुत दुख भोग्या जमी चित्रकेतु राजा ना सुनता जहाँ 1 कोटी पत्नी थी 1 कोटी भगवान विष्णु का मात्र 16,108 जन 1 कोटी पत्नी समस्त ही बंदा कहार घर में गोटे भी संतान जाता है विशाल साम्राज्य से राजा सागर मान एक छत्र सम्राट थे पुत्र किंतु अंगिरा कृपा गोटे संतान प्राप्त है संतान मारिदे क्यों माने विमाता मान समस्त मारिदे ठीक से कथा से सुनाई यही भाग्य जार संतान नाई जबरदस्ती संतान प्राप्त हो परिणाम यही दुख भोगवा के हो पुनी सगर महाराज की कथा कहले इत दुख पुनी कहले कौन अंग महाराज की कथा जहाँ पुत्र बेन थे दुर्वृत्त संपन्न बहुत कथा उदाहरण देव तथापि ये आत्मदेव से सब कथा विचलित है ना केवल अनुरोध करने लगे आपने कृपा कर मत गोटे पुत्र संतान प्रदान करते से तो सन्यासी ठाकुर बाध्य हो गोटे आंब हाथ में दे फल देख कहते हे ब्राह्मण देवता ये फलटा नहीं जातु आप पत्नी को खायापी दिंतु से जदि गोटे वर्ष सदाचार सद आचरण एक सुसंतान प्राप्त हो पारे यही कथा कही सन्यासी छाड़ी चलीगला ये से कौन कहले आत्मदेव जाए वन को अनशन मृत्युवरण करने सन्यासी कृपा फल प्राप्त हो पुणी फेरी आसला घर को आसी निज स्त्री ना थिला धुंधुली कौन ना धुंधुली बुझे सीधे कहते सन्यासी फल दे जदि ये खाइब गोटे वर्ष सदाचार रही सुंदर सुसंतान प्राप्त हो पाए
এই কথা কই আত্মদেব অন্য গৃহ কর্ম করিয়া পাই সে চালি যাইছিল। ଏ ଫଳଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଫଳ ଖାଇବି ଏ ସମାଜଟାକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳ ତାପରେ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ପେଟ ବଢିଯିବ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ରହିଛି କଣ କରିବି ହଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଫଳ ଖାଇବି ନାହିଁ ହଁ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଖୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇ ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମୋର ପତିଦେବ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠାକୁର କୃପା କରି ଇଏ ଏକ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ଘରକୁ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ପେଟ ବଢିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ପୁଣି ସୁଖଦେବ ଶୁଣି 12-13 ବର୍ଷ ରହିଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବାହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଇଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ କେତେ କ୍ଲେଶ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମରିଯିବି କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଏଇପରି କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହୁଛି ତାଙ୍କ ଛକି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇପରି ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତାଙ୍କ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଏକମାତ୍ର ସୁଖୀ ଯେ ବନ୍ଧା ଆଉ ଯେ ବିଧବା ତାର ଡିସିସନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କଣ ସେ କହିଲା ଏ ଜଗତ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୁଖୀ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧା ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ ନା ଆଉ ଯେ ବିଧବା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଏ ସେଇ କେବଳ ସୁଖୀ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା କଣ ତାର ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତା ଭଗ୍ନୀର ସେତେବେଳେ 3 ମାସିଆ ଗର୍ଭବତୀ ତା ପାଖକୁ ସେଇପରି କଥା ସବୁ କହିଲା ଭଉଣୀ ସହିତ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି ତୁମେ କାମ କର ପେଟରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଲଗେଇକିରି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବୋଲି ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ରୁହ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବେ ତୁମେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ନା ସେ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିବ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାପରେ କଣ କହିଲ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଇଏ ଫଳ ଘରେ ଯୋଉ ଗୋରୁ ରହିଛି ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଦେବେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇଦେବେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯଥା ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସନ୍ତାନ ଏ ଧୁନ୍ଦୁଲି ପାଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରେ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ଆଉ ନବଜାତ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଇଏ ଶୁଣି ଆତ୍ମଦେବ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି ये गाँव सब प्रचारित होगा गाँव लोक मैंने बहुत आनंदित होगा अरे बहु वर्ष 50 वर्ष पर 51 वर्ष ये आत्मदेव गोटे सन्तान तो मास काल धरी केवल जन्मोत्सव पालन कर 3 मास पर देखा गाभीर गर्भर गोटे मनुष्य सन्तान जात देखा अति सुंदर सन्यासी पद्धति से फल गाय की खुआई दे गाय गर्भर जो सन्तान जाता देखा अति सुंदर किंतु कान दुईटा केवल गाभी ना रखा गया गोकर्ण हाँ गोकर्ण ना रखा गया से गाँ लोक मैंने समस्त आनंद उत्फुल्ल कहते जे आत्मदेव भाग्य खुली जाए प्रथम पत्नी गर्भ गोटे सन्तान जाता है पुणी 3 मास पर गाभी गर्भ मनुष्य सन्तान जाता है हाँ कितने तार भाग्य खुली जापरी केत मास धरी केवल जन्मोत्सव 2 पुत्र जन्मोत्सव पालिका देखा कितने निस्सम सहकार पालन कर धुंदुली से सन्तान को धुंदुली जो सन्तान ये सन्तान बोली जो परिचय दे तार ना रखा कौन धुंधुकार
ଧୁନ୍ଦୁଲି ନାଁ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ କଣ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ଆଦର ସ୍ନେହ ସହକାରେ ଏଇକୁ ପାଳନ। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ସତ୍ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସତ୍ ପ୍ରକୃତି କିଏ? ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ମାନେ ବହୁତ ନମ୍ର, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁଗତ, ବହୁତ ଭଦ୍ର ଆଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭାଗବତ ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ କିଏ? ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଇଏ ଦୁଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କିଏ? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କଣ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଥିବ। ଇଏ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଯିବ ସେ ପିଲାକୁ ନେଇ ପୁଅ ଭିତରେ ପକେଇଦେବ। ଏଇପରି କାହାରି ଘରରୁ ଯାଇ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ। ଏଇ ସେଇଥିରେ ମଜା। କେତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବନକୁ ଯିବ ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁ ଶିକାର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବେ, ମଦ ପିଇଥିବେ। ଏଇପରି ପୁରା ଦୁଷ୍ପ୍ରକୃତି। ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ବଡ ହେଉଛି ପୁଣି ଜାଗାରେ ବେଶାସକ୍ତ ହେଇ ପଡିଛି। ଦୁଷ୍ପ୍ରକୃତି ଚରମ ସୀମା ହେଉଛି ବେଶାସକ୍ତ। 5 ମାସ ବେଶା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗିର ଯେତେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଦେବ। ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆତ୍ମଧନ ଯେତେ ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସେବା। ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖେ ଆସିବ ଏଇ ଧନ ଦେ, ଯେ ନ ଦେବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଢି। ଏଇ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି। ଏଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆତ୍ମଦେବ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇପରି ପୁତ୍ର ଥିବାରେ ନଥିବା ଏଇ ପୁତ୍ର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆସି ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତୃଦେବ, ଏ ଜଗତରେ କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର? ତେଣୁ ଇଏ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ, ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ବନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଦେବ ବନକୁ ଯାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସେ ତ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ମନ ଫେରିଗଲା। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇ ମାସ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବନକୁ ଯିବି, ସେଟା ରହିବି କେମିତି? ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଗବତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଗତ ସବୁଦିନ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏଇପରି ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମଦେବ ଭାଗବତ 10 ସ୍କନ୍ଧ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚାଲିଲେ। ଘରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧନ ଦେ ବେଶମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ଦେବି ତୋତେ ମୁଁ ପୋଡ଼େଇ ମାରେ। ଏଇ ଧୁନ୍ଦୁଲି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏଇପରି କଠୋର ଡାକ୍ତର ଶୁଣିକରି ସେ ଥରି ଥରି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମରେ। କିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବାପା ଗିରଫତାର କରି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭୟଭୀତ ହେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସେ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲା କିଏ? ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଯୋଉ 5 ବେଶା ବାହାର ଲାଳନ ପାଳନ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଘରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିବେ? ତା ବେଶା ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କଣ? ମୋର ये नूपुर चाहिए, चाहे मोर ये कौन इयरिंग चाहे, नोज रिंग चाहे, ये हार चाहे,
যা କହୁଛନ୍ତି ତା ଆଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଧନ ନାହିଁ, ମୋ ବେନାରସ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ହଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାହିଦା, সেই ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ, ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି। ସେହିପରି ଘର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟାମାନେ। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଦା, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହିପରି ଚୌର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଧନ ଆଣି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ। ବେଶ୍ୟାମାନେ 5 ଜଣ ବେଶ୍ୟା একসাথে বসে চিন্তা করছেন, ইয়া পাখি তো যা ধন কিনা আমি সব নিয়ে যাইছি, আমি সারা জীবনে বসে খাইলে আও শেষ হবে নাই, এত ধন সব উপায় নাই, অর্থাৎ ইয়া পাখি বসে ধন নাই, ইয়ে যাচ্ছি কেবল চোরি করি ধন আনি আমাকে এইসব চাহিদা পূরণ করছে। দিনে না দিনে সে ধরা পড়িব, যেতে ধরা পড়িব তার সহিত আমাকে দণ্ড হবে। এক কাম করা যায়, আজি সে যেতবে জীব মানে চৌর্য কার্য করিয়া পায়, তা আমি ভাল ভাবে সব বিভিন্ন প্রকার আইটেম তৈরি করে রাখি দেব। সে তো রাত্রে ফেরিব, সে তো তাকে ইয়ে খাইদেবা, খাইদেবা পরে সে শুই যাব আরামসে। সেতবে আমি কম করব, হাত গোড়ে দৌড়ি বাঁধি তাকে ফাঁসিরে চড়াইব, এইপরি তাকে মারি ঘরের ভিতরে গাত করি, তার ভিতর মধ্যে আমি এটি ছাড়ি পাই। এইপরি প্লান ইয়ে বহুত রাত্রে ফেরেছি, চোরি করিয়া পাই যাইছিল, চোরি করে বহুত রাত্রে ফেরেছি। যেতে রাত্রে ফেরে বেশ্যাମାନେ বিভিন্ন প্রকার ସବୁ খাদ্য সামগ্রী তৈরি করে দেলে, খাইবাকে দেলে। ইয়ে খাইসারা পরে শান্ত ক্লান্ত হয়ে গভীর নিদ্রারে শুয়ে গেল। বেশ্যাମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କଣ କଲେ, ହାତ ଗୋଡରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ସେ ସିଲିଂରେ ପାଶରେ ଚଢେଇ ଦେଲେ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ମରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ହଁ ସେ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା ତଥାପି ମରୁନାହିଁ। କଣ କଲା, ଶୁଖିଲା କାଠରେ କିରୋସିନ ଲଗାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ତା ତଳକୁ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଛୋଟି ପଟି ହୋଇ ସେ ତ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ। ମରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫାଶରେ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଆଣି ଘର ଭିତରେ ଗାତ କରି ତା ଭିତରେ ସକାଳ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ମରିଲା ପରେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। କିଏ? ଧନ୍ଦୁକାରୀ। ସାରା ଜୀବନ କେତେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ତା ମା ମରିଗଲା। ହଁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ପାପ କର୍ମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଶରୀରୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ଗୃହରେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ଦୁକାରୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆସୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ଉତ୍ପାତ, ଇଟା ପଥର ସବୁ ଫେଙ୍ଗିଥିଲେ, ଇଏ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧନ୍ଦୁକାରୀ ମରି ଇଏ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଆସୁନଥିଲେ ସେ ଘରକୁ। ଏ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଇଏ କଥା ପହଞ୍ଚିଲା କାହା ପାଖକୁ? ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ଶୁଣି ସେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ଯୋନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୟାରେ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ଭୂତ ଯୋନିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବେଶ କିଛି ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ, କିଛି ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ରାତିରେ ଏ ଘରରେ ଶୋଇବି, ପ୍ରାତଃକାଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। କାରଣ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଯେତେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାର ଚାରିଆଡେ ଇଟା ପଥର ସବୁ ଅଛି। କେତେବେଳେ ମେଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭୟ ଦେଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ବାଘ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଭୟ ଦେଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଅଜଗର ସର୍ପ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭୟ ଦେଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭୟ ଦେଖାଉଛି, କେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭୟ ଦେଖାଉଛି। ସେ ତ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାଗବତ, ଇଏ ସେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ କୌଣସି ଜୀବ ଏହିପରି
ଅପଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଭୂତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, ତୁମ ପରିଚୟ କର। ଇଏ ତ ଭୂତ ଶରୀର ଅଶରୀର, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ କମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, କମଣ୍ଡଳ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ତାର ଉପରେ ଯେତେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ କଥା କହିବା ଶକ୍ତି ଆସିବ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ଧୁମଗାରୀ, ତାର ସେଇ କେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। এইপরি বেশ্যাମାନେ ମତେ ମାରି ଏଇପରି ଗାଥ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଏଇ ଭୂତ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଅସହନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଭୋଗ କରିଛେ, ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିଛେ, କେମିତି ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି? ତ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତୁମର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଁ ଗୟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥରେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଛି, তুমি ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାରୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଧୁମଗାରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏତେ ଗରିତ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ଗୟାରେ ଶତ ଶତ ବାର ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାଧିକ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ବି ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଉଦ୍ଧାର ସେଇମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ଯଦି ହେଇଥିବ ଏଇପରି ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରତାପ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଏତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ শত শত বার পিণ্ড দান করলে भी উদ্ধার হয়ে পারে, অন্য কৌশি উপায় নেই। গোকর্ণ তো রাত্রি যাকে চিন্তা করলে অন্য মানে কোন উপায়ে সে উদ্ধার হবে, রাত্রি যাকে সে চিন্তা করে কিছু নির্ণয় করে পারিল না। প্রাতকালে উঠিলে, উঠে স্নান করে নিত্যকর্ম সারি সে ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଗାଁରେ ତ୍ରିବେଦୀ, ଚତୁର୍ବେଦୀ, ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଧାରୀ ବଡ ବଡ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ, ସେମାନେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ମାର୍ଗ କଥା କହିବେ ସେଇ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭୂତ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମହା ପାୱାରଫୁଲ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ସେ ସେତେବେଳେ ଦିନ ସମୟରେ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗତିରୋଧ କରିଥିଲେ। କିପରି ସେ ଜଗିଥିଲେ, ନିଜ ଯୋଗ ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗତିରୋଧ କରିଦେଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମୋର ଭାଇଙ୍କର ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା, ଭୂତ ଦେହରେ କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ हे गोकर्ण तुम एक काम कर, एक शुभ दिन देखी तुम भागवत कथार आयोजन कर। तुम मुखर जिते बड़े तुम्हारे भाई भागवत कथा श्रवण कर से भूत जन्म उद्धार है। यही कथा कहीदेले किए सूर्य। यही कथाटा चारिआडे सब प्रचारित हो जापरी गोकर्ण भागवत कथा परिवेशन करेंगे। से भागवत कथा जी आम अंशग्रहण करवा आम समस्ते आम दुर्दशा सब उद्धार है। से गाँ कोहल गाँ तार चारिआडे जिते सब गाँ सब प्रचारित हो सब लोक माने आस उपस्थित हो जाए, हजार हजार लोक सब ऑडियंस, हजार हजार ऑडियंस सब आस उपस्थित हो जाए। गोकर्ण मुखर भागवत कथा श्रवण कर समस्त निज निज समस्या उद्धार हो समस्त आसी बस। शुभ दिन देखी भागवत कथा परिवेशन करेंगे, शुभ दिन देखी से दिन फिक्स हो जाए। समस्त श्रोता मान आसी बस जाए प्रशासन गोकर्ण जो बस भाई आसी उपस्थित हो भाई किए धुंधुकारी किंतु तो मनुष्य शरीर ना स्थूल देह ना सूक्ष्म देह अशरीरी सी आस उपस्थित हो जाए। कौटी बस चिंता कर पैंडाल गोटे बाउंश थी हाँ 7टी गंठी जुट से बाउंश के गंठी थी 7टी गंठी से बाउंश को आश्रय कर कथा श्रवण ये भागवत कथा आरंभ कले के गोकर्ण। प्रथम दिन यहीपरि भागवत कथा जो परिवेशन कले
সেই ମାଂସ ଦେହରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ା ସେ ଭୋଗ କରିଥିଲା। ସେ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଯଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, 7 ଗଣ୍ଠି ଯେତେ ସେଇ ମାଂସରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ସଶବ୍ଦରେ ଫାଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ମାଂସରୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ସଶବ୍ଦରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଫାଟିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସେହିପରି ଭାଗବତ କଥା ପରିବେଷଣ କଲା। ଭାଗବତ କଥା ଶେଷରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ଏହିପରି 7 ଦିନରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଫାଟିଗଲା ମାଂସ। ଭାଗବତ କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଭୂତ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏ ଯେ 4 ହାତରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ସେଇପରି ଭଗବାନ ପରି ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସେଇପରି ରୂପ ନେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ବିମାନରେ ବସେଇ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇଯିବା। ଯଦି ବିମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେତେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ। ଏଠାରେ କେତେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିବେଦୀ, ତ୍ରିବେଦୀ, ଚତୁର୍ବେଦୀ, କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିମାନ କାହିଁକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ନାମ ମାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି, କଥାରେ କାହାରି ମନ ନାହିଁ। ମନ ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଅଶରୀରେ ଏତେ ପୀଡ଼ା ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଆଣି ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଇଏ ଜିନିଷ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳରେ ହାତରେ ଠକିବ ଠିକ କଥା। ଆମେ ନାମ ମାତ୍ର ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଏ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ। ଏ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ ଶୋଇବ ଯିବା। ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ସେ ବଢେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା କରିଲେ ଇଏ ତ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଣ୍ଡା କାମ କରୁ। ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୋବାଇଲରେ କେତେ ଫୋନ ଆସୁଛି, ସେ ଚାପୁଚୁପି କେତେ ସରିବ ବାହାରିବ। ଇଏ ସବୁ ବଳକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇପରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ବସାଇକିରି ନେଇଗଲା ଧାମକୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଆସି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଆପଣ ଭାଗବତ କଥାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଥରେ ଠକିଛୁ, ଆଉ ଠକିବା। ଆମ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଭାଗବତ କଥା ପରିବେଷଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଠକିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଦି ସବୁ ଛାଡ଼ି ବସିଲେ ଭାଗବତ କଥାରେ। ଆଉ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଆଉ ଠକିବାର ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ନା, ଇଏ ଭୂତ ଦେହରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସବୁ ତ୍ରିବେଦୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଏସବୁ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲୁନି। ଥରେ ଠକିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠକିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ 1000 ବିମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିମାନରେ ବସେଇକିରି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବତ କଥା ଅମୃତ। ସେଥିଲାଗି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବ। କପିଲ ମାତା ଦେବତୀକୁ ସଦାନ ପ୍ରସନ୍ନ ମମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂବିଦ হিত কর্ণ রসায়ন কথা মোর এই কথা সাধু সঙ্গ করি কেই যদি শ্রবণ করিব তাহলে কাম হৃদয় তৃপ্তিদায়ক। তারপরে কোন কହୁଛନ୍ତି তজ্জোষণা আশু অপবর্গ বর্তমানী
তৎযোষণা আশু অপবর্গ অতি শীঘ্র অপবর্গ সে উদ্ধার হয়ে অপবর্গ মুক্তি দ্বার সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି। এটা ଭଲ ବୁଝନ୍ତୁ। ତତ୍ଯୋଷଣ ଆଶୁ ଅପବର୍ଗ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହବ? ଆଶୁ ଅପବର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ପବର୍ଗ ମାନେ କଣ? ପ ଫ ବ ଭ ମ ପାଞ୍ଚଟି ପ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ବ୍ୟାକରଣ କଥା କହିବାକୁ ପଡୁଛି। স্বরবর্ণ রয়েছে, ব্যঞ্জন বর্ণ রয়েছে। ব্যঞ্জন বর্ণের 5টি বর্গ রয়েছে। ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ। হ্যাঁ আজকাল থেকে বুঝবেন না, বুঝছেন? হ্যাঁ বুঝছেন? হ্যাঁ বুঝলেন। ক বর্গ যেমন ক, খ, গ, ঘ, ম 5টি বর্গ রয়েছে। তো সে প্রতিটি বর্গের 5টি অক্ষর রয়েছে। হ্যাঁ তো প বর্গের 5টি অক্ষর রয়েছে। প ফ ব ভ ম। প মানে পরিশ্রম। আমি লক্ষ লক্ষ মনুষ্য শরীর ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଏକମାତ୍ର କାମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଜନ୍ମୁଖୀ ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ। କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ पुत्र दो पतित्व पुत्र का जन सप्तम शुद्ध ये मनुष्य देह प्राप्त के तपस्या आचरण पाए की पर तपस्या दिव्य तपस्या जेमति प्रभुपाद आमनको पाए दिव्य तपस्या दे शेष जितो ठंडा हो जितो गरम हो जितो वर्षा हो शीत आतप बात परिश्रम ए दिन जानी जागिर हां अति प्रत्युत सूर्य उदय 1.5-2 घंटा पूर्व उठिबा के उठी स्नान करी धौत वस्त्र पिंधि दाद संगे तिलक धारण करी भगवान के सामने रह उपस्थित है। यह कहा दिव्य तपस्या तब मंगला। हाँ सब सुनी डरी जाओ आसना मन से डरी जाओ। ये दिव्य तपस्या प्रतिदिन गोटे दिन आज देह खराब जीवी ना ये नहीं या निष्ठा कहा यहीपरि निष्ठा रही भगवान मंदिर शंख बजा पूर्व आस उपस्थित रहा। आमार तो सब जड़ आखि साथ भगवान आम देखिपर कि ये काष्ट द्वारा निमित्त ये पितल द्वारा निमित्त यही आम विचार कर भगवान का आखि मंगलमय आम सामने उपस्थित जब हम तार भगवान मंगलमय दृष्टि आम मन वर्षित है आमर अमंगल सब दूर प्रभुपाद मंगल एत गुरुत्व दिव्य तपस्या कथा बुझीपार। हिरण्यकशिपु तपस्या नहीं हिरण्यकशिपु 36,000 वर्ष तपस्या करते कहते लगी ब्रह्मांड अमरत्व वर प्राप्त है विष्णु के साथ संग्राम कर विष्णु को बध कर ये तपस्या नहीं ये आचरिक तपस्या। हाँ ऋषभ देव जरा कहते दिव्य तपस्या जो दिव्य तपस्या प्रभुपाद इस्कन तरफ प्रचार कर अति प्रत्युषरे उठी यहीपरि स्नान शुचिशोध हो दादू संगे तिलक धारण कर भगवान के सामने उपस्थित प्रतिमा न तुम्हें साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन विप्र लगी कर तुम्हें अकार्य कर। ये चैतन्य चरित्र कथा कहा जाता है प्रतिमा नहती साक्षात भगवान ये तो भगवान यथार्थ विराजमान स्वयं माधवेंद्रपुरी को लगी तो खीर चोरी कर रखी थे खीरचर गोपीनाथ है ये तो रामचंद्र के द्वारा निर्मित ये विग्रह। हाँ गोपाल तापर जय गोपाल तापर गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्हें खीरचर 4टा नाम तो ये शिक्षा यही भाव नहीं हमें यदि उपस्थित रही भगवान के मंगलमय दृष्टि हम मन को वर्षित है और से दिन जिते सब अमंगल कौन भगवान नाम वैसे जप क्लास इतना छात्र वैसे जप भगवान के नाम जप कले कौन हम हमारे जन्म जन्मार्जित सब पाप जली पड़ी सब भस्मीभूत जमी भागवत में केते श्लोक रही 18,000 श्लोक 18,000 श्लोक मान मध्य अंतिम श्लोक कंक्लूजन दिया नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख शमनम स्तन नमामि हरि परम
ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ এই মনুষ্য দেহ দ্বারা কেবল দুই প্রকার কার্য করিবা কে প্রথম কোন নাম সংকীর্তন ভগবানଙ୍କ নাম পাঠে যদি আমি উচ্চারণ করিবা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে या দ্বারা কোন নাম সংকীর্তন যশ যশ কইলে সেই ভগবানଙ୍କ নাম पाठी उच्चारण कौन हम सर्व पाप प्रनाशन हमार जन्म जन्मार्जित जिते सब पाप कर भोगवार थिला से आम मुक्त हो क्यों अच्छी श्रीमद् भागवत केमितिया ग्रंथ ममल पुराण क्या द्वारा लिखित व्यासदेव द्वारा व्यासदेव किए तो से भगवान अवतार चित्र कौन कहा जाए प्रेमात्मार्थ हमें जो मनुष्य प्राप्त हमार परम प्रयोजन वस्तु हूँ कृष्ण प्रेम ये कथा किए कहते श्री चैतन्य मत चैतन्य चैतन्य किए से जगन्नाथ से होती कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मत व्यतीत आम कहारी मत ग्रहण करवा ना क्या पथ चलवा ना हाँ तेरे हमें लक्ष्य वस्तु जो डेस्टिनेशन से पहुंची जाए हमारे जो लक्ष्य वस्तु प्राप्त से स्थान को हमें पहुंचे ही पाए कौन क्यों स्थान से भगवान चैतन्य महाप्रभु से आराध्य भगवान रजस्वतम हमें दुर्लभ मनुष्य देव प्राप्त हो दुर्लभ मनुष्य देव हमारे एकमात्र आराध्य होते किए नंदन नंदन जशोदा नंदन कृष्ण आराध्य भगवान ब्रजेश्वर वृंदावन जो कृष्ण वृंदावन कृष्ण जमी आराध्य ठीक सेमती धाम वृंदावन मत आराध्य भगवान ब्रजेश्वर तत्धाम वृंदावन ब्रह्म काचित उपासना ब्रजपति मार्ग कृष्ण आराधना सर्वोत्तम मार्ग क्यों मान प्रदर्शन कर ब्रजर गोपी मान मध्यरात्रि कृष्ण वंशध्वनि श्रवण कर समस्त प्रकार धर्म बैठा मारी दौड़े कृष्ण आगे सब समाज नियम थिला घर चौकाट बाहर भी जब गला से असती हो गया आजिकल भले आगे घर चौकाट बाहर भी जब कौन स्त्री को गला से असती असती किंतु गोपी माने सब किसी गैठा मारे समाज धर्म ये राज वेद धर्म वर्णाश्रम धर्म समस्त प्रकार धर्म परित्याग कर मध्यरात्रि दौड़ कृष्ण कृष्ण किए से होती एकमात्र आराध्य वस्तु परम पुरुष भगवान दौड़े क्या सतीत्व नष्ट हम कि आहरी बढ़ी बस महाशक्ति गोपी मान जगत सब महाशक्ति से किए कहते स्वयं चैतन्य महाप्रभु से हूँ कृष्ण से निजे आसे यही कथा कह काचित उपासना वर्गन जल्पिता ब्रज बधु मैंने जो मार्ग प्रदर्शन कर कृष्ण आराधनार सर्वोत्तम मार्ग कृष्ण गीतार उपदेश देले कन आम दुर्लभ मनुष्य प्राप्त हो कृष्ण आम को कहते सब प्रकार धर्म परित्याग कर चरण शरणापन्न सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज यही श्लोक मूर्तिमंत विग्रह होती ब्रजर गोपी समस्त प्रकार धर्म सब प्रकार धर्म परित्याग कर श्रीकृष्ण के चरण शरण यही कथा भागवत उल्लेख और यही भागवत व्यासदेव द्वारा प्रणीत यही भागवत कह परम प्रयोजन वस्तु हूँ कृष्ण प्रेम ये कथा कहते भगवान चैतन्य महाप्रभु तेज चैतन्य महाप्रभु मत व्यतीत आम कहारी मत कहारी पथ अवलंबन कर जीवन साथ आजिकल समाज केते प्रकार मत केते प्रकार पथ कई कहते जिते मत से पथ प्रभुपाद कहते पागल आदमी मत पागल लोक
প্রকৃত মত হচ্ছে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু মত দেয়। চৈতন্য মত হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର ভক্ত প্রাপ্ত ভগবান যিশু সেই নিজেই নন্দনন্দন যশোদানন্দন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দনে যাই শচী সুত হইবাসী বলরাম ভক্ত অবতারକୁ আসি এই কথা বলছে। ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ କଥା ଏଇ କଥା ଆସିଲୁ ଏଠାରୁ ଅପବର୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଅପବର୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ এই পশুମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାରମୟ ମୋହିତ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଜ୍ଞାନ କରି ଆମେ କଣ କରୁଛେ কৃষ্ণকে ভুলি তোয়ে বিষয় মন তাহে সমর্পণ ব্রজবলী ভাষা। ভগবানকে ছাড়ি আমি সংসারে মজি যাইছি এইମାନଙ୍କୁ ভরণ পোষণ କରିବା ପାଇଁ পশুମାନଙ୍କ ভଳି কঠোর পরিশ্রম করছে। তেনি ইয়া প মানে পরিশ্রম করছে কার লাগি এতে করি নাই ভাবি মনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ଏଥିଲାଗି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଶୁ ଅତ୍ୟାଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ପାଟିରେ ଫେନ ଆସି ପରେ କ'ଣ ତା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ପାଟିରେ ଫେନ ଫେନ ମାନେ ଦେହର ରକ୍ତ ଝାଳ ହେଇ ବାହାରିଯିବ ପାଟିରେ ଫେନ ଆସିଯିବ ପରେ ବ ତାପରେ ବ এত পরিশ্রম করলে সব ব্যর্থ হয়ে সংসার সংসার বলি মিছে গেল কারো লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল সব ব্যর্থ হয়ে গেল। কথা বুঝতে পারছেন কেতে বড়িয়া কথা রয়েছে এখন মানে এই কঠিন পরিশ্রম করছে পাটির ফেন উঠে যাচ্ছে দেহর ঝাড় বাহারি যাচ্ছে আর সব ব্যর্থ হয়ে গেল যা পরিশ্রম করলে সব ব্যর্থ। কেন বা ভজিনী মায়া করে হায় হায় শেষের এই অবস্থা আসলে দেখুন এ হচ্ছে তারপরে বয়সে চালিয়ে গেল বিবিধ প্রকার রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেল মানে ভয় জাত হয়ে গেল আর বাঁচিবে না আর এতে কঠোর পরিশ্রম করে করে কোন হয়ে গেল টিবি হয়ে গেল ক্যান্সার হয়ে গেল হাই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে গেল না কেন আজকাল डायबिटीज ये तो कॉमन है ये मतलब भीतर कार भी कितने डायबिटीज का ठिकाना है हम कोई को ट्रिगर प्रभाव यही पर समस्त विविध प्रकार रोग द्वारा आक्रांत तेरे मनर भय जाते हैं এটা খাইবনি সেটা খাইবনি এই করি সেটা করি কত প্রকার सब मॉर्निंग वॉक आजकल डॉक्टर मतलब पाके घर मॉर्निंग वॉक ये सब कत प्रकार निर्देश मतलब কিছুতে কাম করি ভয় যদি আসে গেল ভয় ভিতরে তারপর লাস্ট কোন হবো মরে মরিলা পর সিধা কোন বৃন্দাবন সারা জীবনে যা কাম করেছি তার পরিণাম সিধা নরক ইয়াকে কাজ পাবন আর ভগবানকে কথা শ্রবণ করলে আমি পবর্গরু মুক্ত হয়ে যাব অপবর্গ স্থিতি প্রাপ্ত তখন আমার পাই মুক্তির দ্বার খুলে কথা বুঝতে পারলে এ হচ্ছে ভগবানকে কথা বীর্যবতী কথা বুঝতে পারলে কি সেটি নাই বলছেন এটাই বলছেন তজ্জস্ম আসি অপবর্গ বর্তমানে বর্তমানে মানে মার্গ আমার মার্গ খুলে যাওয়া মুক্তির মার্গ খুলে যাব তারপর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি পরমেশ্বর শ্রদ্ধা কইলে কেন বিশ্বাস এই ভগবানের কথা এতে অবিশ্বাস করলে সন্দেহ করলে সংশয় আত্মা বিনশ্বতি বিনাশ হয় ভগবত কথা যদি অস্বীকার করিবে অবিশ্বাস করিবে সন্দেহ করিবে তাহলে কেন হলো ভগবান কৃষ্ণ গীতার এখন বলেছেন সংশয় আত্মা বিনশ্বতি বিনাশ শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা মানে কোন স্ট্রং ফেথ unflinching faith শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়
ସେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟଟା କ'ଣ? ଅନଫ୍ଲିଞ୍ଚିଂ ଫେଥଟା କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫେଥଟା କ'ଣ? কৃষ্ণ ভক্তি কইলে সর্ব কর্ম কৃত। যদি কৃষ্ণ ভক্তি করা যাব আমার সমস্ত কার্য আপে আপে সম্পাদিত হয়ে জগতে কেবল গোটেই মাত্র কার্য। তুমি গীতা মহাত্মের কোন কাজ আছে? কর্ম অপি একম তস্য দেবস্য সেবায়। আমি এই যে দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়েছু, দুর্লভ মনুষ্যদেহ কেবল গোটেই মাত্র কার্য, সেই দেব ভগবানকে সেবা মূলক কর্ম। এনে গীতা মহাত্মের কোন কাজ আছে? কেতে সব শাস্ত্র রয়েছে, কেতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করি তার মর্ম তাহা করিবা আমার পাই অসম্ভব। তেনি শঙ্করাচার্য কହୁଛନ୍ତି সব শাস্ত্র পরিহার কর, গোটেই মাত্র শাস্ত্র কর। এবং শাস্ত্রম দেবকী পুত্র গীতা। দেবকী পুত্র কে? ভগবান কৃষ্ণ। কৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত এটা কি? কোন সেটা? গীতা। গীত উপনিষদ কহা যায়। গীতাকে কোন কাজ হচ্ছে? গীত উপনিষদ। কেতে উপনিষদ ଅଛି? 108টি উপনিষদ। 108টি উপনিষদ এই যদি দুগ্ধবতী গাভীর সহিত তুলনা করা যাব, সেই গাভীর সার বস্তুটা কোন? হ্যাঁ কোন কোন? হ্যাঁ গাভীর ভগবদ্গীতা। হ্যাঁ গাভীর সার বস্তুটা কোন? দুগ্ধ। হ্যাঁ এত বড়িয়া সব শ্রোতা বলছেন গাভীর সার বস্তু কথা বুঝবো দুগ্ধ। তেনে গীতা মহাত্মরে সর্ব উপনিষদ গাব দুগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থ বৎস সুধীর ভক্ত দুগ্ধ গীতামৃতং মম। সর্ব উপনিষদ সমস্ত উপনিষদ গাভীর সাথে তুলনা করা যাব। গাভীর সার বস্তু হচ্ছে দুগ্ধ। সে দুগ্ধ কে দহন করেছেন? ভগবান কৃষ্ণ। হ্যাঁ গায়ে দুগ্ধ দিয়ে কাহাকে লক্ষ্য করে? হ্যাঁ বৎসকে লক্ষ্য করে। তো বৎস কে? পার্থ অর্জুন। অর্জুনকে লক্ষ্য করে ভগবান কৃষ্ণ এই অমৃত তুল্য উপদেশ আমাকে দেন। অর্জুন তো মুক্ত পুরুষ, তো পার্শ্বদ ভগবান। তাকে কোন দরকার? ভগবান ଯେଉଁଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ হবে ସେ ସେଇଠି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋନ ଦରକାର? ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଯଦି ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିବ, ଶାଶୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ତାହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ହଁ କି ନା? কোন ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋନ କହେ? ঝিওকে লক্ষ্য করে বহুকে শিক্ষা দেওয়া। তো সেই ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন নিজ লোককে। হ্যাঁ এইপরি ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে অমৃত। মানে গায়ের দুগ্ধটা হচ্ছে অমৃত। এই জার্সি গায়ের দুগ্ধ কথা কহা যায়। আজকাল যে জার্সি গায়ে এইসব বেমার হয়ে যাবে এইসব খায়। কিন্তু পিওর যে দেশি গায়ে দুগ্ধ হচ্ছে অমৃত। খাইবার সাথে সাথে দেহে বড় আসে, শক্তি আছে। বাঙালিরে গোটে প্রবাদ আছে, বাঙালি ভাষায় কখন কয়া যায় যে দুধে বাড়ে বল, নাম শুনেছেন? শাগে বাড়ে মল, ঘিয়ে বাড়ে কান্তি। শুনেছেন কখনো? শুনুন তার এখানে দুগ্ধ খাইলে আমার দেহের সাথে সাথে বড় আসে। দুগ্ধটা হচ্ছে অমৃত। শাগ যদি খাইব কোন হব? পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। খাঁটি গায়ের দুগ্ধরে যাতে ঘিও যদি খাইব দেহের তেজ আসে, জ্যোতি আসে। জার্সি গায়ের কথা কয়া যাবে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, তেজটা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। দেশি গায়ে ক্ষীরের যে সেদিন তেজ বাহারি। এক সময় দেখা যাচ্ছে আকবরের সভারে নবরত্ন ছিল না, শুনেছি ইতিহাস তো পড়িছিল।
আকবর না শুনেছেন তো? আকবরের সভারে নবরত্ন, রত্ন মানে কেন? সব গুণবান ব্যক্তি থেকে 9 জন গুণবান, 9 জন গুণবান ব্যক্তি ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୀରବଲ। ବୀରବଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ସମ୍ରାଟଙ୍କର আকবরଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। କାରଣ ବୀରବଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ସମ୍ରାଟ আকবର ଯାହା ପଚାରିବେ ଇଏ আকবର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ আকবରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା କିଏ? ବୀରବଲ। ଦିନେ ବୀରବଲ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, আকবর ମୁସଲିମ। ବୀରବଲ ଇଏ ସମ୍ରାଟ আকবର ବୀରବଲକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବୀରବଲ, ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ? ବୀରବଲ ସାଙ୍ଗେ ମହିଷ, ମହିଷ କ୍ଷୀର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। আকবর শুনিচ্ছন্তি আমি যদি হিন্দু লোক କଣ କରୁ ମଣିଷ? ସେ ସୁଦ୍ଧା ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଆରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଅମୃତ। ଗାଈଙ୍କର କ୍ଷୀର କଣ? ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆସିନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୀରବଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଆରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଅମୃତ। ଏଠାରେ ସେଇ କଥା କହ ଗୀତା ପାଠ କରେ, ଦୁଗ୍ଧ ଗୀତାମୃତ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଅମୃତ, ଖାଇବା ସାଥେ ଦେହରେ ବଳ ଆସିଯିବ, ଠିକ ଇଏ ଗୀତା ବାଣୀ ହଉଛି ଅମୃତ। ଏ ଗୀତା ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କଟିଯିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। ସେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏକଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରିହାର କରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର? ଗୀତ ଉପନିଷଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଗୀତାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆମର କେମିତି ଆହାର ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆମର ଆହାରଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମାଛ ମାଂସ ଆମେ କେତେ ସବୁ ଖାଉଛେ ଦେହ ପୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ୟାର ପରିଣାମ କଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ଯୋନେ ଭକ୍ତ ପ୍ରୟୋଜ। ଭକ୍ତି ଭରେ ଏ ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ସବଜି ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀର ଜଳ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଆମେ ସବୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରେ ଅଛୁ ନା କଣ? ଯେମିତି ଅର୍ଥାତ କୁକାତ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେତନା ସବୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିବେଦିତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି, ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧ ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥି ନା ବିପ୍ର ମୋକ୍ଷ। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ରହିଛି ସବୁ ତ୍ରୁଟି। আমার মেন বন্ধন কোন? আসল বন্ধন কেন? আমি এই জড় দেহের বন্ধনে আছি, দিনে আমি দুঃখ ভোগ করছি, দেহের বন্ধনে আছি না? আমি দুঃখ পাচ্ছি কেতে লাগে? এই জড় দেহ বন্ধনে পড়ে যাইছি। জড় দেহ বন্ধন মুক্ত হয়ে গেলে সুখী হয়ে যাব, আনন্দ স্থির রইব ভগবানকে পরে। হ্যাঁ, তেমনি আমি সমস্ত দেহ বন্ধনে পড়ে যাইছি। সেই দেহ বন্ধন সেতেবেলে দূর হব যেতেবেলে আমার আহার শুদ্ধ হবে। আহার শুদ্ধ হলে কোন? চেতনা শুদ্ধ হবে। চেতনা শুদ্ধ হলে কোন হব? আমার স্মৃতি শক্তি প্রকার হবে। আজকাল ছাত্রছাত্রী নরনারী কার স্মৃতি শক্তি বলে কিছু নাই। হ্যাঁ, আগে সুখদেব গোস্বামী, হ্যাঁ সুত গোস্বামী এ ভাগবত পরে শুনি অ্যাজ ইট ইজ ভাবে কীর্তন করতে, একটু মেধা সম্পন্ন, ঊর্ধ্বরেতা সম্পন্ন, স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন, যা থরে শুনিবে তা ভুলিবা না জীবন যাবে। আজকাল সব এই শুনেছি পরক্ষণে গেট বাহারে গেলে কম খাইলে ভাল কথা, কম খাইলে ভাল কথা, ভাল কথা, ভাল কথা, কম খাইলে তা এই কথা କିଛି ମନେ ରହିବ ନା, କାହାର ମନେ ନାହିଁ।
କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ଯଦି ଆଜି ଆସିବ ଏତେ କୋନ କ୍ଷତ କଥା ପଇସା ଫଟ ଫଟ ମାରିଥିବ ମୋବାଇଲ ତା ଫଟୋ ସେ ସ୍ମୃତିରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବ আর স্মৃতি শক্তি বলে কিছু বলে যে এই অবস্থা কোনি সমস্ত মুন্ড খাই দেয় কেমিতিয়া স্মার্টফোন সমস্ত হাত উঠে স্মার্টফোন সমস্ত ছাত্র ছাত্রী ভালো ভাবে সমস্ত মাইন্ড এনগেজ হয়ে যায় এখানে সেমানকে মুন্ডরা কিছু কাম এই এটাকে কোয়া যাচ্ছে না কোন কেউ কথা কোয়া যাচ্ছে না এই দেখ রেস না শক্তি হ্যাঁ কোন স্মৃতি শক্তি স্মৃতি শক্তি হ্যাঁ এই স্মৃতি শক্তি প্রকর হব আমার আর শুদ্ধ হলে কোন চেতনা শুদ্ধ হব চেতনা যদি শুদ্ধ হব স্মৃতি শক্তি প্রকর হব আর স্মৃতি শক্তি যেটা প্রকর হব সেই স্মৃতি শক্তি সাহায্যে এই কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান আমি হৃদয়ঙ্গম করি পারি কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞান যদি হৃদয়ঙ্গম করি পারিবা সেতবে আমি বুঝবা কেন যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করি কৃষ্ণকে ভক্তি করি হ্যাঁ কৃষ্ণকে ভক্তি কলে কেন হব আমি জন্মমৃত্যু চক্র দ্বারাই কৃষ্ণଙ୍କ ପାଦକୁ ଫେରି ଯାଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଗୀତାରେ ଏ କଥା କହିବା ତ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ ମତେ ପୂଜା କର ମତେ ନମସ୍କାର କର ହଁ ଏହିପରି କାମ କଲେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଦ୍ବାରାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ପୁଣି ଆହୁରି संक्षिप्त हिसाब से कृष्ण गीता सब प्रकार धर्म फलिता केवल मो चरण भगवान कृष्ण आश्रय तो धर्म स्थापन कर बर्तमान सब धर्म छाड़ी भगवान आसती क्यों दिल परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थान आसती आज बर्तमान कहते कौन धर्म त्याग साधारण लोक कहे केमी धर्म स्थापन करने आज बर्तमान कहते धर्म त्याग प्रकृत धर्मटा कौन ये स्मृति शक्ति प्रकट हेले शुद्ध चेतना हेले तेबे से बुझी पाए असल धर्मटा हूँ कृष्ण का निर्देश पालन कर कृष्ण जहाँ कहते ठीक ठीक भाव पालन करवा हूँ प्रकृत हमार धर्म प्रथम कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि उपस्थित है अर्जुन मध्य मोह जात कराइले अर्जुन कृष्ण को कहते क्यों मैंने आम विरुद्ध युद्ध करने मुझे देखी ना चाहूँ ये कृष्ण रथटी नहीं उभय सैनिक मझे स्थापन कर भगवान हेल्ले कौन बर्तमान से ड्राइवर हाँ अर्जुन रथ ड्राइवर रथी जाकर पालन करवा तो भगवान कृष्ण कौन कहले रथटी ने उभय सैनिक मझे स्थापन भगवान कृष्ण कहते हे पितामह भीष्म हे गुरु द्रोणाचार्य हे कृपाचार्य हे आत्मीय सब बंधु बांधव यही हाथ इशारा द्वारा कहते मने मने कृष्ण कौन चिंता करते सब राशि उपस्थित होती प्राण नहीं घर को फेरी जापर छाड़ी कृष्ण अर्जुन के मध्य भय जात पितामह भीष्म आम बाल्य अवस्था पितृहीन अवस्था अरे पितामह भीष्म आम लालन पालन कर बड़ कर बर्तमान से पितामह भीष्म को वध करवा अर्जुन ये गुरु द्रोणाचार्य मो प्रति अत्यंत प्रसन्न है अस्त्र विद्यार जिते सब गोपनीय अस्त्र विद्या मत शिक्षा देते सी अस्त्र विद्यार गुरु द्रोणाचार्य को वध करवा रोम गुरु सब खड़ा हो गया गांडीव धीरे धीरे खसी पड़गला रथर ऊपर बसी पड़गला कहले मुझे युद्ध कर युद्ध हाँपाई जाऊे बर्तमान युद्ध करने बर्तमान कथा उठा कौन युद्ध कर
तो भगवान कृष्ण चैलेंज दे कहले कहो तुम्हें युद्ध करिवे कि करिवे ना यहाँ किछ कहि पारबे भगवान कृष्ण कहले तुम्हें ना करे तार मु युधिष्ठिर महाराज कहि देबी युद्ध हलो ना कंफ्यूज रे पड़ी युद्ध करिवे कि करिवे नाही किछ निंदा करि पारबे सेतेबेले से कृष्ण को चरण पड़े अर्पण दोष को हत स्वभाव पृच्छामि धर्म संगुणः चता जस्सा निश्रितं बृहितं में शिष्टस्तं सादिमं तम प्रपन्न रोटी से बर्तन ड्राइवर कर चरण रे पलता है तापर शिष्य है तो सेतेबेले ड्राइवर हो गल गुरु गुरु माने कौन हेवी हाँ गुरु माने हेवी बर्तन गुरु जदि शिष्य कान धरी तामाचा देवे सही बात क्या है कई पारे कहीं आपन मानले तार शिष्य ही पारे सब सही बात बोले तो भगवान कृष्ण वर्तमान में कहते तुम्हें बड़ पंडित बोली बड़ बड़ कथा केवल कह तुम्हें जानो तुम्हें किए प्रथम ये आत्मतत्व ज्ञान यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर स्पिरिट सोल ये आत्मतत्व ज्ञान प्रथम एइटरे गोटे गोटे दीप उपदेश शुणिले कृष्ण मुखर केतोटी श्लोक 564 श्लोक कृष्ण मुखर जो श्लोक बोले जे अर्जुन कहते मु युद्ध करिवे नाही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुई संगे संगे गांडीव धनुष ने क्या हो गले पहले नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद भयाच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्य वचनं तव हे कृष्ण तुम्हार दिव्य उपदेश मोर मोह दूर हो जाए मु मोर स्वरूप स्थिति रे अवस्थान करूछि मु बुझि पारुछि मोर धर्मटा कोन मोर धर्म होचे तुम्हें जहाँ कहब तानु पालन या होचे मोर हां तो अर्जुन आम मन प्रतिनिधित्व करछन आम मन धर्मटा कोन भगवान जे निर्देश देइछथि एज इट इज भावरे पालन करे तो सही भगवान कृष्ण वर्तमान चैतन्य महाप्रभु राशि आम निर्देश बन देले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भूले देखा ये सब के আছে ये सब भूले দেখাইবে না ऑडियंस मान को ये हम तो महाप्रभु को इति षोडशम नाम बोली कल्म समासम ना तोर परचर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते समस्त वेद वेदांत उपनिषदरु जिस दिशारे भगवान चैतन्य महाप्रभु हम मन पाए ये सर्वोत्तम धर्म धरे 16 नाम युक्त ये हरे कृष्ण महामंत्र देखते प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र कौन महामंत्र कौन जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे या को छाड़ी केते सब भंड लोक केते प्रकार सब मंत्र क्रिएट करछन सेदे काम हबो कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कहे कहलाम यही महामंत्र या जप किया सब करिया निर्बंध या हित सर्व सिद्धि हईबे सभा सर्वक्षण बलइते विधि नहीं आ गृहस्थ लोक मान पर नित देखते कोन पार्टी फाटी जेबे तो गृहस्थ लोक मान पर नित समस्त ये तो समस्त ब्रह्मचारी ना कोन सब तो गृहस्थ लोक ना तो गृहस्थ लोक मान कर पाए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहछन 10-5 मिलिए निजे डायरेक्ट बसिया कीर्तन कर सबे हाथ ताली दिया कौन कीर्तन करिवे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम
प्रभुपाद आस्था प्रदर्शक जाए लक्ष्य मान को जवान मान को ये समस्त के यही शिक्षा देले से मारे प्रभुपाद को अनुगत भक्त है यही महाप्रभु धर्म आचरण करवा जनु से माने इतने शुद्ध स्थिति में जाय जंदी वर्तमान गुरु हिसाब रे जगत रे समग्र जगत शिष्य ग्रहण करछन तो नामे यही परि प्रभाव यही नाम जदि आमे पाटी उच्चारण करवा हमर जन्म जन्मांचित दोष रही दुर्गुण रही पाप कर्म फल भोगवा रही से हमें उद्धार हम एक महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं आसे गोलोकेर प्रेमधन हरि गोटे हो जाए हम तो घंटे पर घंटे चलेगा हमारे स्टेशन है गोटे घंटा दिन 2 घंटा होगा तो बर्तमान यही सुविधा जाए श्रद्धा या कहा जाउची श्रद्धा ये विश्वास के नाम रे एही परी शक्ति रही भगवान के कथा रे एही परी शक्ति रही तो विश्वास या श्रद्धा करे एही पर आचरण करले कोनो रोती से तो भगवान के प्रति हमारे आसक्ति रोती माने आसक्ति बढ़िबो एही परी हम श्रवण कीर्तन यदि रता है ताहले हमें प्रेम भक्ति प्राप्त है जीवन में परम प्रिय वस्तु कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त है हाँ आओ बुकइबा ठीक है मैं कह जाओ शाम हो जाए गोटे है जाओ जा कह देलो गोटे बंद नहीं पहिलो चलिबो से दिन और 2-3 घंटा 4 घंटा चलिबो से हां हमरा 2 घंटा हो जाए छे तेना ठीक है प्रश्न उत्तर कार यदि किछु प्रश्न थियो ठीक है समझ आ यानी समस्त के शारीरिक अवस्था ना है ठीक ना है आप पैसा लगी थी आगे ये है थी डायबिटीज है तो बसना बस करना है कार अंटा पेन है थी तो 2 घंटा बहुत है तो ठीक है कार किसी प्रश्न ले थी बता पढ़लस माई का जी सब तो बुझी शामिल का हजम कर दे यार ये कोई बात नहीं हाँ तो ठीक है समझ हाथ उठे कर कहो तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा नाम संकीर्तन जनान सचिनंदन गौर हर की जय श्री श्री गौर निताई की
जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय पावन श्री गुरुदेव की जय श्रवण भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे